सखे आज मु कौन देखुछि अनेक दिन हैला एमिति सुंदरी मानक मु केबे मध्य देखि नथिली हेले चाखी सतरे चाखी ए मानक देखिला बेलटू ए पांच जनक मध्यरु मु जनक बहुत पसंद करि सारी छी तमे पांच जनर भितरे गोटे के हां चाखी और चारटा मोरटा और कहलो चारटा मोरटा गोटे तमरटा तो कथा छाड़ आगो मो कथाटा सरी जाऊ हेलो ए सुंदरी वाले अरे कौन अच्छी अरे कहीं के लाज वाह वाह चाखी वाह कि सुंदर समुद्र लहरी अनहरी उर्मिल केश धाम सत्य जेमिति कि सरगर अपसरी मध्य मंडल को आसोरी पाई ले आसी हेलो ए सुंदरी हेलो ए कौन कहीं की लाज कर अरे तुम नाटा कौन आउ तुम घर कौठी कौन हैला मो परिचय सुनिबक चाहछ हां हां तुम परिचय मो जने पुरुष के परिचय दे परिबिनी कौन कहला अजणा पुरुष को परिचय देई अरे कौन है प्रथमे तुमे को तापर हम परिचय सुनि नेबा अच्छा ए कथा ताहले सुनालो सुंदरी मो परिचय अरे मु होछि एही माणिक्यगढ़ राज्यर राजाधि राजा राजेश्वर नाटा मोर बनाक्री आउ आमे नई तुटक आसबार उद्देश्य होछि आमे दी भाई जनकर संधान आसीथिलु आउ एही बण मध्यरे से बड़ वृक्ष तले आमे विश्राम करथिलु हठात तुम मानक शब्द शुणी आमे ठीक नई तुटक आसी पहुँचिलु देखिला बेलक तुम अपरूप यौवनटा जमारे मत बांधि रखी एठार जावाई इच्छा होनी सतरे एठार जावाई जमार इच्छा होनी कहीं कहबी अरे प्रथम तुम नाटा कह तापर जाई मु कहबी से कथा अरे कह मो परिचय सुनि एठा चली जीव त और कहले चली जीबी चली जीबू हां ठीक अछि चली जीबी ताले मैं देखि सुनिनी अरे कह हम राज्य अछि कांचीपुर मो पिता का नाम होची वीरेंद्र अच्छा आ मो माता का नाम होची सुचित्रा ओ मो तांका एकमात्र झिया नाम हमरा तनुजा तनुजा रे चाखे से सुंदरी रो नाटा होची तनुजा हां बनाग्नि तनुजा कहले बनाग्नि कहले तनुजा तनुजा तो भाई तनुजा तीन अक्षर हम जानि छे तीन अक्षर बनाग्नि तीन अक्षर अरे पागल सेटा भी तीन अक्षर जानि छे तमे बुझी पाइलनी भाई हां मु बुझी पारली तम दी जनकर जातक सुजौची आहो जातक सुजौची ए जाए मोर ता संगरे सेठैनी तू जातक सुभैबा आरंभ कर दे मु सेटिंग कर देबी अच्छा मु जातकटा सुजी गले मु सेटिंग कर देबी औ ठीक अछि देख शीघ्र कर मु पांजी देखुची हां देख तनुजा बनाग्नि हेले लग्न रे रहिले शुक्र अच्छा एकादश रे चंद्र हां सप्तम रे बृहस्पति ओ नवम रे केतु अच्छा षष्ठ स्थान रे बुध ओ अरे मो स्थान कोठी अछि सेडा देख भाई हां जातक सुजी गला माने चतुर्थ दशम राज जटक तू सत कहू ए चखे जदि ए कथाटा मिछ हुए तो अवस्था कौन हम जानी पेटे पेटे मो राज्यरू बाहर कर देबी मो जेजे बापा ठारू समस्ते पांजी देखंती अच्छा सेठी पाई तो पांजीटा केबे आउ असफल हेनी तो औ ठीक अछि मु एबे देखुची आ कोन पांजीटा असफल तनुजा सतरे लो तनुजा जीवा पाई इच्छा होथिला किंतु तुम भरा जो बानेटक देखिला बेलटो काहे के ठारो जीवा को मन होने काहे कि ना मो हृदय मंदिर रे केबे एमिति हेई नथिला आज घंटीटा बाजी जाइछे एइति पाए तम हृदय
ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଲ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ତୁ କଣ କରିବୁ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବନି ଓହୋ ତାମାନେ ତୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ତୁ ବି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ହେଲେ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା ସହିତ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇବୁ ମୁଁ ହଁ 4 କୁ 4 ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ 4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ କଣ କରିବୁ ବେ হ্যাঁ এটা তো খেল ঘর লাগিছি 4টা স্ত্রী হ্যাঁ হ্যাঁ মরিবু শলা কাইকি মরিবি আরে স্ত্রী পশিবা ভারি কষ্ট ভাই হ্যাঁ ମୁଁ ପଶିବି ଏ 4টাକୁ ଆଉ ঠিক ଅଛି ହେଲେ ମୋ- ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହବ ନା ଏ ନାନୀ ନାନୀ রে হ্যাঁ গো হ্যাঁ তোর না কে নাগা মোর না কে হ্যাঁ মোর না তো চম্পাবতী চম্পাবতী হ্যাঁ তুই করছু ভবসতী তোর নি না গতি মূর্তি চাল্লা বেলে টেরাসু ছাতি নানি রে হ্যাঁ গো তুই খুব সুন্দরী দিচ্ছু গা সতে আই লাভ ইউ ইমা হ্যাঁ এ নানি হ্যাঁ কাহে লাগো মুই কিনে যাইছু তুমি কি জিগো মুই মানিকগড়র প্রধানমন্ত্রী ইমা নিগা প্রধানমন্ত্রী নিছে কান আছে গো মুখ্যমন্ত্রী সতে হাই এ নানি নানি রে কাহে লাগো মুই যোজনা পরে যোজনা করিছে রে কাহে যোজনা গো কে যোজনা তোমকে নারী মনকে আগো আগ ধাড়িনে রখিছে রে তোমার কাছে স্কুটি কিনতাবা লাগি স্কুটি ওরে ফ্রি না দেই বলছে হ্যাঁ নারী শক্তি মিশন শক্তি আর শক্তি আর শক্তি হ্যাঁ আর সুভদ্রা যোজনা করে দিলি জায়গা সতে হ্যাঁ সুভদ্রা যোজনা 5,000 তেল দে রে তোমারটা কি গো আর কাটটা সেরে ইমা এ নানি তোরটা পড়লা না কেন তারে মোরটা কে হয় মোটরা দীপাবলি দিনে পড়লা গো আজ গলার দেও দীপাবলি রে পড়লা হ্যাঁ। ওই দীপাবলি রে ওদা ছাড়লি রে যে তোরটা পড়লা হ্যাঁ এ নানি তোরটা পড়লা কিনি রে মোটা কে গো হয় মোটা তো নেই পড়বার না গো ই পড়বার না তোরটা হয়। হ্যাঁ তাহলে তোর লিঙ্গ নি হেলা রে কে লিঙ্গ গো হ্যাঁ তোর লিঙ্গ নি হেলা আধার লিঙ্গ নি হেলা রে যখন রে কেনতা সে করবি গো তুই ব্যাংকে দিবু আর তোর পাসবুক রে আধার লিঙ্ক করলে তোর পয়সা ডড়বো করে পড়বা হ্যাঁ এ নানি হ্যাঁ গো এ নানি তোরটা রে মোটা কে গো হ্যাঁ আজি পড়লা গো আজি পড়লা হ্যাঁ সর্দা হেলু কিনি রে যে তোর মনুষকে মদ মুদা পিবাকে দেলু কিনি কেতে কেতে বর্মিনিস মদ নেই পিয়ানি গো এই পিয়ে নে হ্যাঁ এ নানি তোর টাকা মোটা পড়লা না গো পড়লা না তো তাহলে গোটে কথা রে তুমি চেয়ার মোর সঙ্গে বিয়া হি যা নেই গো হ্যাঁ তোমাকে সুভদ্রা যোজনা কি নারী শক্তি যোজনা দরকার নেই লাগে না নেই গো হ্যাঁ? তোমার নাক কে ডর লাগুছে গো ये भगवान मोर नाक के डर लागुचे ओ मुई जानली ना रे नाक टेकबा बोलू तो तू হয় গো नाक नहीं टेके नाका नाक के खने इंती कर देली ना সতে কে গো इंती कर देले नहीं टेके ना नाक नहीं टेके ना रे नानी हां राजी की नहीं নেই গো राजी नहीं हो নেই গো ए भाई 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 और ହେଲା और କହିଲେ ସେମାନେ मोर कथा ने राजी नहीं हेबा ମାନେ तमे ने राजी करी देखो मोके गोटे खेले भी चलवा मातर चारटा बोलू तो गोटे भी ठीक कर दियो ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁନି ଆଁ? किछि नहीं मानला ଚୁପ୍ 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 ତନୁଜା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ତନୁଜା କଣ ହେଲା ଆରେ ସତରେ ତ ତନୁଜା ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତନୁଜା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆରେ କହିବି କୁହ ତାହେଲେ ଶୁଣ ତନୁଜା ସତରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟା ବାଜିଛି ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ଜମାରୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ମନ ହଉନି ଆରେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ତୁମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉছিল ତନୁଜା ହଁ ସତରେ ତନୁ କାହିଁକି ନା
ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରା ଦେଖିନଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଚେହେରାଟା ଦେଖି ମୋ ମନଟା ଜମାରୁ ବୁଝୁନି। ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସତରେ ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ କିଏ ବା ନ ହବ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟାକୁ ଦେଖି ପାଗଳ। ସତକୁ ସତ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖ ହଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଇ ରହୁଛି, ତୁମେ ଏଠାରେ ଚଳି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆରେ ମୁଁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର? ସୁନ୍ଦର ତ ଦେଖା ଯାଉଛ, ତାପରେ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ବାବା ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ। ନାଇଁ! ମତେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଅନୁଜା! କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ? କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ? ଲାଜ ଲାଗିଲେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ? ହାଁ? ଲାଜ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଲାଜଟା ଗଲା। ଆବେ ଚାକ୍ଷୀ, ମୁଁ କେତେ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିବା ସମୟରେ ତୁ ମଝିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଭୁଲିଗଲା, ଭୁଲି। ମଜା ଲାଗୁଛି। ଶଳା ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ବୁଝଉଛି, ସେ ଆସିକି ମଝିରେ ତନୁଜା। ସତରେ ତନୁଜା, ଭଲ ପାଇବାରେ ବୟସ ଦେଖାଯାଏନି। ଦିଟା ମନ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋ ମନଟା ତ ମନ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେ। ଆଉ ଆରେ କିଏ କିଏ କଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭଲ ପାଏ? ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭଲ ପାଉଛି? ହଁ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇନି। ତନୁଜା, ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ରାଜସିଂହାସନ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ମାଣିକଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୋର କଣ ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଦେଖ ମୁଁ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ତୁମ ପାଟରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁନି, ତୁମେ ଏଠାରେ ଚଳି ଯାଅ। ତନୁଜା, ବନାଗ୍ନି ନା ଶବ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରେ। ବନାଗ୍ନି ଥରେ ଯା ଉପରକୁ ଆଖି ପକେଇଛି ମାନେ ତା କାର୍ଯ୍ୟଟା ସଫଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାରୁ ଚାଲିକି ଯାଏନି। ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସଫଳ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେନି। ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ହେବିନି। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ନା, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସତ ହବନି। କଣ କହିଲ ତନୁଜା? ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହବନି। ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଥରେ ଦେଖେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ପଛେ କେବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଟରେ ଆଣି ହେବିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା। ତାହେଲେ ତତେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଦେବିନି କି ଏଇ ବଣ ମଧ୍ୟରୁ ତତେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜସିଂହାସନ। ତନୁଜା, ଏଥର ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିଲି, ହେଲେ ମୋ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଲୁନି। ଏଥର ତତେ ମୋ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖେଇବାକୁ ହବ।